Pwede sa 1 quart, pwede 1 3 quart. Yung 1 quart ni sir, 250 grams na yan sir. Sige. 1 quart. Sa spicy kayo sir, regular. By change. Sa spicy po, regular. Ah, regular pala. I-chop natin sir, no? Ano? I-chop natin. Oo. Sige, tanggal mo yung tabasya. Yan. Pesto yata sila. Pesto na sila. Yes, ma'am, sir. May nabili ka. Pesto na sila.